warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qadiril alim, an-nadiril halim, al-jawadil karim, rabbir rahim munazziliz zikril hakim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma fasalli wa sallim nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Faqala aidan summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pokok melebihkan pangadeki dalam hal ini Bapak Lurah beserta Ibu dan jajarannya. Yang sama-sama kita hormati alim lebina guruta Ketua Badan Kontak Majelis Taklim yang sempat membersamai kita di tempat ini, kepada seluruh jajaran anggota Majelis Taklim yang datang dari berbagai daerah, yang saya lihat seluruhnya dan sebahagiannya adalah guru-guru saya. Yang sama-sama kita hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama kita banggakan. Adinda dari Universitas Unisat Dakwah yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Pertama-tama mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah. Nasaba ilalanna yawanni kakifa dari ijitu dan si ujurufa napak kitotori fong Allah Ta'ala tumanengi bicara tarumapura unrona ditujumna Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanafulu barakana nalalengi iruntuk tajam malebangi rilino makutofa akhira insyaallah. Salawat dan taslim ipatarende ilori alim lebina suruna fungala ta'ala Nabi rahmatan lil alami, uswatun hasanah di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, Isra wal Mi'raj, sebagaimana kita pahami bersama bahwa salah satu perjalanan fenomenal ia engkefura terjadi risidi atarifilena fung Allah Ta'ala. Apa mak juta, miliar bahkan triliunan manusia sampai saat ini dek pagaga yeleku fung Allah Ta'ala penghormatan pada fadi yalengi nabita. Dan sampai saat ini belum ada satu pun literatur yang mampu menjelaskan kepada kita maka demaga cawekna nabita na fung Allah Ta'ala wattuna siruntu. Maka untuk itu hadirin, Isra ini masa maturu topan ritata makada pendekatannya cuma satu, adalah pendekatan imamiyah. Tepuk si mata-mata faral lufaki. Bahkan topan ritata hadirin, salah satu peringatan yang paling rumit dijelaskan nasa topan ritata kumae adalah peringatan Isra Mi'raj. Kalau maulid angkat tawanana ijajang
angka mato jajang ada objek dan subjek. Hijrah Nabi pada 1 Muharram, hadirin dimuliakan Allah, angka kampo manasat tali, angka tutu jokal lete. Tapi Isra Mi'raj inilah yang paling rumit hadirin nasato pandita. Karena sampai saat ini dek pagagap waki tegi mundur terminal na burak yang ditumpangi Nabi. Dito pagagap pudaki hadirin maka kue maga bentuk na Jibril. Ia rob bimbingengi na bitta. Bahkan di Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu ang kami titisan na Jibril mengaku asan na dia Eden. Nampi tu betta polisi ini Indonesia Pak Pura nanti ke Jibril. Ini yang paling rumit Bapak Ibu. Magi hadirin, banyak toko ni na pancaji fongalatala kulino. Deto kura fole ku ya senge Nabi. Sebagaimana yang kita pahami 25 Nabi na suruh. Tapi belum ada sesempurna Nabi diperjalankan oleh Allah. Angka Nabi Musa hadirin. Yoli mangolo kufung Allah Ta'ala fataplus sona fataplutuan ninna. Diumpen na gunung Turusina. Tapi Nabi Musa hanya berjalan datar denendre biasa. Padahal gelarnya Nabi Musa Al-Kalim. Atanna fung Allah Ta'ala tinewanya bicara. Ada Nabi Isa yang kita kenal dengan bahasa Ruhul Kudus. To jaji dek gaga ambuk nah. Pak mega metu tu maka kue jaji Pak dek gaga ambuk nah. Demi ne hissa ngambuk nah. Lo sengangin Nabi Isa. Hadirin dimuliakan Allah. Tapi Nabi Isa cuma diangkat ke atas. Ditosina lelerata. Bahkan ada Nabi hadirin tidak Isra, tidak Mi'raj, akan tetapi ero Nabi toma-toma lebih ke hadir mukjizatna ifitatosi liseukna tanai sibaliseukna langi. Maka dei sebahagian sejarah riwayat Pak ero Nabi Ibrahim alaihi salam wattunna itikap benena Siti Sarah. Karena pada saat itu perempuan yang tercantik di seluruh dunia benena Nabi Ibrahim. Eroriolo Pak mene mak dafi makundena sengkangai mega sengang. Insyaallah cantik mana sesa. Yero Nabi Ibrahim Pak wattunna yala Siti Sarah kuda Namrud. Angka mukjizatna setiap dia tatap natanga falak limanna ifitang. Dan di setiap naita falak limanna setiap liges sebenarnya Pak selalu berdoa kepada Allah. Dan pada saat itu kafir jarina Namrud. Bahkan dalam riwayat Iram Pepa dalam kitab Hikayatul Anbiya karanganan dari guru Ibnu Katsir iro tomo-tomo lebih ke hadir Nabi Ibrahim waktu nalo palal kilo bolana Namrud nataddo do cilina benena Pak iro riolo Pak ya ku sebok do cili itu tandra maka de ata makanya sebok itu cili apa nafalalo itani Ibrahim maka digi itu makundre pun di bendala maka disapki sekku yero termasuk belena Nabi Ibrahim pagenda ikatalu mak belena mati kalau menurut sejarah Pak jadi itu Nabi Ibrahim Pak makanya foto ni falepe tu Siti Sarah maka dia Siti Sarah abah lapo ido ciliku nasabak masiri kak tulolan ku angkat adona makanya itu ibu menurut Tofan Ritata salah satu sunnah yala itu tomat tedo kumakundre boleh kuroh ya mina salah kue dua tedona kue katukinge nah yang paling salah ku keburane lo matedo digaga sejarahna hadiri dimuliakan Allah upalai supaya ngapa
kendati pun perjalanan Nabi ya pae sebenarnya sebahagian besar tofan ditata sama turu maka dia merejee hadiana Nabi boleh kufuangi, dan itu adalah mukjizat terbesar kedua. Magai seplotong Nabi ku Mekah, telutong ibekot, embargo ekonomi. Matengangnya 3 tahun pak matewi tomatuaki melebi orang yang paling berpengaruh dalam dirinya. Pertama Amurena, yang keyasenge Abu Talib, yang kedua hadiri dimuliakan Allah, mate benena yang tercinta dena metta yasenge Khadijah. Dua tokoh ini sangat berpengaruh dalam kehidupan Rasulullah. Kendati pun Abu Talib dena tama selek. Magai yaro Nabi tapak bermuran durja, cenya bawa makkade amatingenna murena. Pak Naisan Nabi makkade sinina tutue pasti mati. Makkade tuan regurutta anak ya kutoko kulino a guru ko tuo. Ya kutoko manyawa guru ko manyawa. Fakto macem itu tuo. Maca to manyawa, ya to itu maca mati. Kendati pun tomatuaki malebi, fangulutta Abu Talib mati nisan Nabi tak. Pak yaitu ini pak kumanuru riwayat, fataplo sebutong na tendrijajat takulino, apa warakkan nafatifuaki fuata. Dan Allah mengure itu ketika 120 asona ki kubabuanin dokta. Tanah pak bau tega ki lemma kilalan yon ronge pak de paga pahangi tegi mon aku buru aku gata si atau kufut tanangi tapi yang jelasna loki makuk buru nyena tuna mega guru na pak aku kubur icerita maka lopo bolaki iya ku degaga amala maka cifir bolaki kuburu hak bangunanna cenya kurau tapi kumenya cenya kumenye kurau pak mumaga lupo na boleh kumenye ya kudeni bangu ku buruk to kurat tete ima civi angka bola taidi sekadangkala kita tidak sadari pak karena tandrengan ngatita abang kaketa namu hak na fungala ta'ala lotu yewa angka kuropa 2 meter kali 40 senti Fakian ifake pak digalup pakai joka kuat. Pak ya ku angkat pakai kaci joka kupae la falari mate. Ya sengi poco. Kurau pak. Kalina mangobi kuburu sesusiwenni. Atanna pungala ta'ala onro petakafe ka. Tiko sulo. Atanna pungala ta'ala maka dia kuburu onro ka cale-ale tiko pasti bawa baca kurang mangobi pak nanti tu fassabarna hadirin idi kumanyesinin ni fegoe berorientasi lolonga ki appala loppo ya ku makasih tepu. Yang kedua amateang ya romate pak ya ku aga senaga mata. Sebenarnya dok dia tahu kede nabitta mutu kabla anta mutu guru memeno mati rol temati ya kulohita hadirin ya ro idi tinro pa annaumu ahul maut ya tinro silasuran nama ting angka to pandita rampe makada ya ku pasaddik ko kuele sebenarnya tu kehidupan baru sinalik kufuam. Makanya nampi tu nabi tapa setiap loki soro lewu isuruh ki mapanguju. Pak makade guru tal mak berula ke Haji Abdurrahman Ambo Dale nigi to macca mate becu macca tu mate maloko. Ya ro biasa na rampiak ki idi agama tapa pertama nasurak ki nabi tajenne ko musoro lewu. Magi bu ternyata tu jenek nasa nabitta nigi itu ke jenek na napole alana nyawana toma lebih ke hadir
dok dingises sekuku buruk na tu matematika kanya roto pandita to na pak guru ki kuruntuk kombok to madang na yakin no makade de metone je na magalai apari-pari ko ludu pakian de guru te ludu ngilifakna ludu wajunna sille lifak de na najisi sibo wajude na najisi na palingi katuang malengu wai jeneki ia kude to na batal jenek na napole matena kerenuku toma tuaki malebih ini penting pak paya tu darah ringe hadirin menuru agamata ia tu nyawe kumalalangi pak maka dia tu fanrita ia kumafalla pamulang ajena aga sana mafal macekek pamulang ulunna na mafalla jena itu tanrat to marissa apa ero nyawai ku menurut to pandritata ye pak maka dia tu ubun-ubun ye nolak tame mau pi to salama ya to nolam mesu ye na tu nampi fungala ta'ala na fudaki ku be mesuki ku menye wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an iya mitu pasuko fole ku bebuan induk ia kufuangin pasuki harus mak guru toki lesu kufuang maka dan dari guru ta'ana isengi sumpat tamamu kulino si bawa sumpah mesumu kulino pak mega tahu pak macet tamu kumenye tapi dia disemesu magi na farlu hissa sumpat tamata kumenye na farlu tu hissa sumpah mesuta ternyata hadirin ya lino cenya kampot tak pak menek kampot te ya pae degaga pengurusuk ni masih mate degaga neneta mate menek kampot tak salah satu contoh ya na pak to sopek ka ya kumak kadeka to asli sopek ka bapak ibu namu guruku baleto apa menengi asli ka pak dena mate neneku de tu mate tandanya cinya kampot tak mega apa to cinya kampon na pak tilo mondro hita mana nungek ya ruku sapa gaga digaga fa gangkana deje ni sepasilengi te gorek te galau halala halulu ya lamana na cinya kampot tak kasi agama dari lasaki kepentingatan denang kifahang maka disangka pega kebutuhan tak yana tunampi pa ku agamata nasa tofandritata awaludid ma'rifatullah famulangi ku agame papi jepumu ku puam magai farelu hiseng olalale sutta nasabak magi kapat cinya ki ku puangi lesu masolaki bapak ibu yang saya hormati upale supaya ngepak yang kedua narampe tofandritate ropa ia putarima ko dararing pak menurut agamata ang kedua pak madang itu lasa kami namatana na titolino amatenga pacoba kami namatana itiwi makanya aku menurut riwayat pak yaitu nabi tak waktu ni pamadang nelo 30% tanek nadangenge ye nala na TV aja na timana nguma kanya bapak ibu yang saya hormati ye naronapi faralluki itu secara bertahap kasih pakasian nah sebab nak jancam tu nabi tak nigi to madeceng kasih tepuk na icabuk nyawana papada ku gemek mi igetek ku tengah nak guntengan hadirin dimuliakan Allah ufale supaya ngepak makanya ya buja Abu Lahab apa namanya Abu Talib pak yang kedua mati fanguluta Sayyidinatul Hadijah ya roh Hadijah pak makunrei ye temaka sogina na kubeni na bitta dialah perempuan yang selalu mensupport dakwanya Nabi ya kuma susah-susah dari Nabi di luar dakwanya dipersekusi di sana kembali Hadijah paleci Nero Hadijah pacapureng akka tutongan napa engka bakaru makada fataplu se di fatipana wajuna
capua gagah. Ini tu biasa narampiak itu panditata makada dalam satu riwayat ero nabitta ya kufolem mendek masus sana sabak ero tupa angka dua persoalan besar nurun nabitta. Pertama, diancam tubuhnya untuk dibunuh. Yang kedua, ada pertanyaan seperti apa namanya intelektual dia fana jawab make tanah. Kaum nalom punui fakutanana kafir kurese ya agasan fakutanana Yahudi siba Nasrani ro wetue bertubi-tubi joko kuna bitta. Ye. Angka makutana makadeku ikolo tutu fale anabi ngenge. Ye. Afa idi angka moto nabi faturunga kita nabitta jallo ke tegi mondro maqama Ibrahim. Tegi mondro agasana hijir Ismail. Tegi mondro Safa dan Marwah dan masih banyak lagi pertanyaan. Ye mubak erwatu. Jadi itu Nabi bebannya Pak di akhir-akhir tahun ke-10 ke-11 kenabian kurode kutana kasih kualena. Di samping itambe agasana ifatamangi Nabi coba maka tanekna to dua sanderena dia nak denuang. To dua orang yang selalu mendukung dakwanya mati. Ye. Tapi ternyata hadirin dimuliakan Allah maka dia tofan ritata ia tu fungala ta'ala kumapoji ku atanna memang unik. Ia kumabela tejok kapak nalo moli lesu biasa memang fungala ta'ala na tutuk manang pintu. Katu biasa melari pacoba kena ki ibu. Ye. Masih salandro ekonomita. Yok kaki kurikan tak ditogaga bukar ki lo pindrengki. Ye. Atau malasa ki degaga pak bursa di si cocok macam ni. Ye, ada satu pintu Pak yang tidak pernah tertutup, pintunya Allah. Makanya, yana tu nafana rampe tu pandita makada, ye, tu matuaki malebing ke hadir, ye tu papujinna agasana pacobana puange, jama muale makade pacecena, tapi bisa saja itu adalah nikmat yang Allah ingin berikan kepada. Nabi tapa itu tu ye, pertama benena, yang kedua amurena. Sesudah itu ditutup hadirin, ye cek dulu na timpa fungala ta'ala lalenna. Makanya tu panditata makade itu adalah hadiah terbesar. Itulah sebabnya nasa tu panditai Allah memulai perjalanan Nabi dengan kalimat subhanallazi asra. Mapaccingi fungala ta'ala. Maka dia tu panditata Pak Allah legenna nabitta ye, dalam statusnya abdihi naletuk kufuanna angka tu telu Pak kekuatan nafaki antara Mekah Betal Maqdis. Nabi ta diberikan kekuatan Sayyidul Alamin. Betal Maqdis mende Sidratul Muntaha Nabi diberikan kekuatan oleh Allah namanya Sayyidul Malaikah. Dan Sidratul Muntaha ke ufukil a'la yasikna yasepa yalengi Nabi ta kekuatan ketuhanan. Maka dia tofan ditata ajaran ifudangi nabitta antara Makkah dan Betal Maqdis. Ye. Disitulah liduriyahu itimpakan ifu nabitta sebahagian besar ya pitang kekuasaan na pengalatan. Kuni roti pita nabitta banyak karakter. Jadi roku sejarah Pak kibaca mapamula Makkah ke Yasrib ke apa namanya untuk Nabi Musa mak bicara puanna. Ye. Tapi di tengah-tengah itu hadirin ibu kafak kita nabita. Aga pertama nita ku buruk mabau. Ye. Nabita sebenarnya nasa tofandite hadirin dimuliakan Allah, disitulah Nabi diterangkan tentang karakter manusia. Ku buruk mabau. Ye. Ku buruk na fangulut tak masita. Ye. Maka deh Nabi tanigiro yenaro masita fa jakana anak na Fir'aun. Kumanurut guru tapa masita itu nama aslinya fitnah. Masita tukang sisir sitong sisir. Tomatok kimalebing ke hadir yenaro furapwade astagfirullah kato makkade la ilaha illallah wattuna najakka anak na Fir'aun tak denna. Napa sampai ditawar beberapa hal kemudian ya agak senang ibette lolongana maka deh andre guruta
todok pamulangi melebihi itu tentu aku puang. Saya rasa ini satu malam sejuta hikmah mengukuhkan iman. Nah sabak nasa to panditata pak, orang tidak akan pernah amanah kalau tidak beriman. Iman, aman, amanah. Iman dulu pak. Ya kudegaga sandere todok nanti kumanya marisa. Dan bapak ibu perlu mengulang sejarah. Magi to merdeka. To matuaki melebih. Namanya sama kada hadirin dimuliakan Allah. Kalau kita baca sejarah, orang-orang yang kita lawang adalah orang modern. Sedangkan ini bambu runci. Menengi cinya todok pak, meresaki. Nampi tu ya tentuannya pak na pasengi to matuata. Tarofure temalingkang, pakan refaku jembatan, sepi tinalara. Ya lupa ya follow, ya lese ya masola. Tagego na kena faso, tanrelo na kena padikeso, tamatabu na kena way. Ya tono tu pasabaran na kuatakaleta pa apa tu? Ye. Kufangulut ta Imam Al-Ghazali Akademi ada 4 bisikan. Pertama adalah bisikan Allah. Ye. Ya ku tiba-tiba tapangka pak pole lalu na mesak dia nak kena beli itu. Ya ro tentuan. Ya kumakunrei tomo tadam penga tomo tuaki ke guruku pak. Ya kumakunrei ya kumatentuangi pak kulakenna na tuda na pakwe na ngolo ma pakwe ni semaka de tetek sikwe mangolo kukae mago salah ke kukura. Tentu apa ero. Na taroki fungala tala kilalena ketutungat tet. Na padenang kana belle. Madami na madari maresa na sabak kabur caminge. Ada pakaburi, mega, mak bicara ki madarito nokta hitam. Magai, Pak Ero bicara cek di milifau, ipak genak telu. Tak tambah siro, mak bicara ki laketa madarito, mak kumemak ki ko bafana. Dek nang kami tabung pitama nak tak nyamang 10 itu si bawa. Nepate nak musuh kodo cili, umpamanya, Yaro nasat to pandritata pak. Makanya yaro guru hadirin dimuliakan Allah. Kalau saya tidak salah Sunnun al-Mistri. Ada nupudaki. Ada 3 gerik. 3 tingkatan untuk sampai kepada Allah. Kuloki les. Pertama namanya tahalli, pengosongan. Yaro ya guru kulino pak. Guru ki pak kosong. Dengan cara apa? Pertama taubat. Taubat pintu masuknya pertama taubat istighfar. Agak berbeda sedikit teman-teman lebih. Magi na perlu ki taubat hadirin na sabak dega aga jami ki sesusiwan ne dega aga dosa. Makanya itu ia ku pertobat ife gopak kan boleh ki ku majales ku madicenge. Dan kita perhatikan itu istighfar na surah ki nabi te keseratu. Nasat do mito cesis sa fungala taala. Wa ma kana Allahu liyu'assibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'assibahum wa hum yastaghfirun. Furade tu Muhammad usis samenna ku fallawangemu nareko angkamu ko kilalanna. Ini pak jaminan na nabi teh. Makanya itu to masalawae. Pegok sunnah na nabi ta. Deje ga tu maresa. Kumakade ma vele yanu ti masampaja ta mega mato sikiri na masalawa na mapadi mato. Ku agama ta pak cinya ukuran na waram perangnya sugiran cinya. Tadam pengeka. Iya ku agama ta ukuran na sugirengi tenangi. Pak cedek biji tu bak lino bu lifatan aku bawang. Namu aga ni te ya mu aga neng kalingi ye namu aga na goro ke kita pikiran ta salah tenani. Ye ba cedek. Ye tu tolino ku bawa pa. Ni to na maresalan ri kendalikan. Mali bali bola oto. Anu kolkas do pintu di mi pintu nama tandrafu golongatan alena mapadi sulu. Majalo sikit kulaket tak. Masa nak kalah gajimu na. Do kolkas do pintu napa joka ki pudana sama jatuh bodoh mapa kumadari magati masola. Tepamete bali bola ta makade. Loi masola loi ma yang penting do pintu. Itu idi resa tu. Makanya hadirin dimuliakan Allah nampi tu ya pak. Na carani payano rupa toba yolo. Nasa Tuhan ditata. Yang kedua,
toma lebih ke hadir wara manini apa itu di ondo-ondolino tapak pasti mak dambat dua falhamaha fujuraha wa taqwaha napaki bunga lomo to pa ipa dambat dua meni loko lebut tega jadi suruh ki manini pertama bicaramu nampi tu hadirin dimuliakan Allah dendro napa katukuro makadeki abdihi atanna fungala taala guru-guruku kepo biasa terima ku guru te pengajian Ariasan abidon, ariasan abidon, ariasan abdihi. Atanna fungala taala. Fairu maka kubu idi timanga kumana mi ata. Deva to heba fa deva yang ngakuki. Nama kadafo ngre gurutta yatu ya sengembo ata nomoro sedi denang kana marasa mapuna gaga. Makanya itu toba pak telu, toba taidi yoloy. Pertama toba madpole ni kota salangi to toba. Ya to si toba na ahli muhakkik tongange ye walina fung Allah taala kumarasa ang kakwalena yan tu madosa ni nasa ngale denang ti marasa ang kaya punay fa coba ni gare bu tutung kami magatapune kwaleta ye kwagamata pa yero nyawata watumi seputama kutubutta ada tujuh sifat na fung Allah taala tajalli ko takaleta ye pertama kaya sahaya basar sama pakitatta fareng kalingata anu yin remanam na pero na lingiki fungalatala na finreki pa digaga maja coba gere tutup pulasi letu liawa gemme mo maga cantik na makunde pasala digaga na pasti majahita bota ye sirod mitta pa ye kusilampe gemme eti loro pada gemme majato apa sosok itu agak minggu-minggu itu lo joko kepada tegem atau kuda mikir tak na sampo mata atau mata si pak coba gere ku pakai token pada listrik atau pulsa atau data na pakai mata pas kuki lampu merah terpecapu datana kata polisi lo joko ketik capu to datana silap pun ni aro batena fungalatal tu mak bere kidi pak. Hadirin dimuliakan Allah. Ufalesi pengen Pak. Jadi itu pertama Pak. Yang kedua, banyak karakter vitamin Nabi ta. Mendre tu liase Pak. Di langit pertama Nabi Adam ne siruntu. Kato fattaru makadeka malaikat ne siruntu Nabi ta papada tapana manue. Makadai Jibril Muhammad do dimoni manu kuyawa ku dinoni yeru. Kato biasa na Pak guru ki ande guru ta Pak. Saya mohon maaf. Maka dia gurutta fa itu manuk kama tentunin na paasalamoni mita malaikat maka dia gurutta aku tengah beni seperdua malam bu moto timpa cedek tangekmu atau jendelamu muas sempajat tahajud atau hajat duan rekang napa ko tudat tafakkuro apa-apa tu Pak di nigi tolo ibadana digamis sengi namu malaikat detunis sengi asikiri nasa ngende gurutta nigi taulo sia je popuan na asempajaki sioloki tu fatta nigi tolo mak bicara fungala taala baca kuraki tapi nigi tolo rasaka fungala taala tafakkoroki kede gurutta tafakkoro aku mengkalinga oninna manue moni cicenge bali kama to tu kaleta nasa gurutta baca makada kumu zikrullah gurutta makada elodu kufuri ya rombo nasa gurutta jadi mega tu kurut pakai Pak biasa kepake papa sempo dalle biasa to kepake kato tu biasa narampeki gurutta toma lebih ke hadi ku fongobine ro pangobine Nabi Ibrahim waktu na pura na bangu kabai mendre ku copok na bulue toma lebih suroi na baca ro alfin finnasi bil haji atu karijala. Hadirin dimuliakan Allah magi Pak kai macedek kue maka dia tu idi Pak isurotoki tu mito lokolo magur toma lebih ke hadir ya romanu dia tu nalon no ku tarata Pak ku nama kasih pajangi tapi mele sapa andre kamati funana Pak manu mele sapa andre namu makanan anak nama kule de to gaga magala sapa na dalero de to gaga kurlo na wajah dia gaga cicilan na COD na atau agana dia gaga
ya aku punana manu madari landra na wala pa padikas sa Cina noto. Yan tu pura ma nanna manu makade makaroy iro rupato megalandra sana idi cidi mi. Idi indu ayang, anak ayang, ayam jantan manu ayam mana famulan tawi rupato kana Hasanuddin ang kana Nopi. Megalandra makadindo na manu maku memang nak tolino. Tapi itu tolino ya ku mati pasti sedina sana. Idi mati fi na mega setta. Ya ku mati ki idi mega nito setta ang kaniya sayang gepre. Ang kana nasulekku. Ya ku rupato loi sogi, loi pajaba, loi toaga asalamati sedina sana almarhum. Pasti ku buru. Napet itu nak tolino. Ya ku mati sedina na jukai. Ku buru bana jukai. Ya to si di kumati ki megalanda on rota angkani ku sarilaw katuon ko ra picho megalanda on ron hadirin dimuliakan Allah. Terakhir tumataki malbi mataruna bitam menrepa ya naro nabaca na bit na kukurangi tumadana fatadalla fakana qaba kausaini au adna gurut ta biasa rampeng kipa makada makan kausain. Ya kuma bicara ke sifat yang kali mengumpul yang ketiga. Tapi makam au adana itu sebenarnya tuma-tuma lebih ke hadir wattunna fanah tasid di ata mangulu kufuanna. Makanya fa'auha ila abdihi ma'auha nasatufan ditata sikanna adanna fanguluti mangal gasali makada ya kumutandrennya Allahu Akbar lenya no kwalemu falisumana ni kufuam pakitammu faring kalingammu farimum magina pakurupa karena sempajangi sebenarnya adalah ibadah puncak mangululur pungalatan aga tasappa kilala sempajak kamanan angka puasana angka sekena angka hajina bahkan ketika kita mendalami gerak-gerik puasa itulah ajaran Allah kepada kita bagaimana kita bermasyarakat berkumpul dan bertemu nah Pak Guru ki sempajangi tetu ya kumagai ada hak yang harus kita lindungi. Nah Pak Guru ki sempajangi rokok ya kutegay kugurutta macone idi lebih-lebih pakutoma tuatta. Salat mengajarkan kita sujud. Ya kumagai apakah tuna aliko. Na cik di miwadi musujuku kilino fuammu. Tegas sujud Pak ye. Maka dapat tasufue na iya ka'bak wa takalemu rupamu. Karena kalau jauh orang ko lihat maki arak tahu kumacawe maka diko falayan. Ia Pak ifa sujud karena nakadena bitta tempatnya hamba Allah paling dekat kepada Allah di sujudnya dalam salatnya. Pan sesujud kidi yamitu Pak sibawe ye. Maka deto pandritata kulo imate si ditomutangai ya kumendri mi malafalat kwe. Ye makudara na pamabolo na patatiri yo matanna pas masyalangi tubunna na nyawana mataru ica beru maka deto to pandritae ita pakkajarenna lo tu pakke nyamanna. Kenapa? Itu tanda sujudnya kepada Allah fi asari sujud angka bekas sujud na lesu mangolo kufuan yan naro na pahang Andre Gurutta ye toma-toma lebih yang kehadir Abu Asasili maka dah ya pitandriang itakab dari Allahu Akbar ada penanda Pak bahwa ini hurufnya 18 dan ini 81 99 nama Allah yang mengafir lafzul jalalah Allah. Makanya hadirin yenati suruh tawe setiap mangulo tomatok malebing ke hadir pakan we jenne madecikwe maka de rufa angolom maka de patas supogi se dia lirinna fetu talonganna allo ya se pai tomatok malebing ke hadir. Yang kedua yaitu sempajange Pak Goncina suruga si Bapak Goncina decing as-salatu miftahul hayy maka de Gurutta ya ku angkat tama ranaka ku saleng demi tu napake goncina. Makanya bagi kita sebenarnya kunaliki tepuk pung Allah Ta'ala surga itu murah. Kenapa? Karena ada kuncinya naliki pung Allah Ta'ala aga goncina ini sempajatai magi ne sempajangi Pak yala gonci nasaba si tongan-tongan na iya naro wattu angulong lori pung Allah Ta'ala ku angkat tau marisa na sedih pakai sempajangi
Karena sempajangi ilolo dosai itambah malai. Bahkan salat nasa Allah Ta'ala, inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Angka dona cegah tanha si bawa fahsa. Agar sana mungkar dan fahsa. Kuilalena watakalena rupa toipa nasa topan ditata. Dua itu kejahatan. Angka fosil liase si bangka fosil liawa. Angka fosil liase namanya mungkar. Angka fosil liawa namanya fahsa. Ya kumakasi tetuan na sempajan na teh lenyak ni kumungkar. Ya kumungkar pak biasa sifat diri teh, biasa mas sabu-sabu, biasa boto. Tapi jarang orang seperti ini. Rata-rata setia pada pasangannya. Angka topak dia pak boto, dia farenu, dia pak sabu-sabu. Tapi biasanya fasa. Fasa. Maka si kayo cerita, tapi pamasena puangi. Angka kompise di kue, angka abal-abal kumakasar kompi dua. Fasa senang. Jadi kumakasi sempajan nete pak insya Allah minimal ye duan rufena cagai mungkar dan fasa. Hadirin dimuliakan Allah, saya kira Bapak Ibu malam ini itu peletu kepala watak. Walaupun ini tidak terlalu sistematis, saya mohon maaf. Barakak na boleh ku guru tak maneng agai peletu ilalan daya onroni. Tomat-tomat kita lebih ke hadir, mari kita bermuajah berdoa. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah isyarat pertemuan surga nantinya insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma subba alayya rizqaka wa rahmataka kama sallaita na'am baliyatun tawajjahallahu hiddur malakullahi jama'ni ma'ali ma'aka. Allahumma ya ahadzatullah sallu ala ahmad ruhullah sallu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam habibatullah. Allahumma ghafir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang sempat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.